दार्जिलिंग जिला पुलिस के नक्सलबारी ट्रैफिक गार्ड की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर आम लोगों के बीच ट्रैफिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली निकाली गई। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come, join us today. बताया गया है कि आज स्कूल के छात्रों को लेकर नक्सलबाड़ी में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में करीब सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर पुर्णेंदु मुखर्जी, नक्सलबाड़ी थाने के कार्यवाहक ओसी अनिर्बन नायक, नक्सलबाड़ी ट्रैफिक के कार्यवाहक ओसी समीर घोष और विज्ञान मंच के सदस्य मौजूद थे। इस रैली के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों को मानकर वाहन चलाने का संदेश दिया गया। আজকে আমাদের ট্রাফিক সেফটি উইক ছিল, তো আজকে 31 আজকে শেষ দিন ছিল। তো আমরা একটা 4টে স্কুল নিয়ে একটা র্যালি করলাম, তার মধ্যে এনসিসিও ছিল, তারপর আমাদের ব্যান্ড পার্টি ছিল বাচ্চাদেরই, প্লাস আমাদের এই আদিবাসী যে ড্রাম আছে সেই ড্রাম বাদক দল ছিল। তো আমরা মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করলাম, যতটা সম্ভব পথ নিরাপত্তা আইনগুলো মেনে নিয়ে ঠিক মতন করে ট্রাফিক আইন পালন করে যাতে নিজেদের সেফটি সিকিউরিটি ঠিক করে বজায় রেখে সবাই রাস্তাঘাট ব্যবহার করতে পারে, সেইটা আমরা সচেতন করার চেষ্টা করলাম। রাস্তা পারাপার করিবেন না। আর গাড়ি চালু করার আগে গাড়ির দিক ও হাওয়া ঝড় দেখে আসবেন। 6 রাস্তার Yay!